batterie. Bon, আমরা যেটা ইয়ে করতেছি দেখেন আজকে moteur. Ça va. Elle a testé le niveau de l'huile. c'est ça. Niveau de Non, minimum, maximum. D'accord. Il faut que ça soit plus vers le maximum. Ouais. Et sur du plat, et à froid, pas chaud. Chaud, c'est pas bon. D'accord. Après একটু এসে দাঁড়ান। On a rempli l'huile quand il est moto, il est froid, c'est ça. Quand il est froid, Ouais. là, on remplit ici. Ouais. Mais pour comprendre le niveau, il faut que ça soit plat. Pas la route comme ça. Et à froid. D'accord. Donc ça c'est quoi? Explique Egypte en français, moi j'explique en bengali comme ça tout le monde comprend. Ça c'est le liquide de refroidissement. Voilà, liquide de refroidissement. ঠান্ডা করার জন্য যেই এটা থাকে আর কি। Le thermomètre avec l'eau là. Thermomètre. এখানে একটা থার্মোমিটার আছে দেখেন পানি দিয়ে আসো। Dessin. Ça, la brise, comme on dit, lave-glace. লাভ গ্লাস যেটা হলো গ্লাস পরিষ্কার করার জন্য যেই ডিটারজেন্টটা বের হয় আর কি, বুঝতে পারছেন এটা? L'huile moteur. হুইল মোটর, এগুলো সাইনগুলো একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন, ঠিক আছে? হুইল মোটর মানে হলো আপনার যেই মোটরের জন্য যে তেলটা মানে এ করার জন্য। La jauge, la mesurette on appelle ça. লা মেজুরেট মানে হলো এটা আপনার নিভো জুল মাপার জন্য যেটা, এবং একটু আগে খুলে দেখাইছে যে কোনটা ম্যাক্সিমাম কোনটা Maximum, minimum. Le liquide de frein. লিকুইড দো ফ্রা মানে হলো ব্রেকের জন্য যেই মানে লিকুইডটা আর কি, অয়েলটা দরকার। Parce que c'est maximum. Maximum. Après il y a batterie. এটা হলো ব্যাটারি, বুঝতে পারছেন? c'est la batterie, d'accord? এটা হচ্ছে আপনার তাহলে লিকুইড de frein. Ici changement des ampoules. changement des ampoules. Voilà, Change. তার মানে হলো আপনার ওই যে লাইট যেগুলো আর কি এগুলো পরিবর্তন করার জন্য এটার ভিতর থেকে Derrière les আপনি caches. এ করতে পারেন। Ça, réglage des feux. réglage Faut des feux. charger voiture beaucoup, ça monte, faut baisser le faisceau lumineux. Voilà. যেমন ধরুন এটা একটু ভালো করে দেখেন, এটা কি? এটা হচ্ছে আপনার লাইটের একটু উপর নিচে করা রাখি, বুঝছেন নাই? যেমন আপনি গাড়িতে যদি অনেক বেশি সাহায্য করেন, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? গাড়ির লাইটটা একটু উপরের দিকে উঠে যায়, বুঝছেন নাই? তখন এটাকে একটু নিচের দিকে এটার মাধ্যমে আপনি এ করতে পারেন। হ্যাঁ, Ah, le réglage du feu aussi. En fonction du poids. Si le poids derrière, le poids lourd, ça c'est pour monter la tête. C'est ça. l'ampoule Ouais, monte. ampoule, ouais. Voilà. Alors ici, vous avez 4 feux, 4 ampoules. এখানে চারটা লাইট আছে, ঠিক আছে? Ouais. Clignotant, এটা হচ্ছে ক্লিনটন, feu de position, Feu de position. feu de croisement, Croisement, c'est le feu feu de route. voilà, je vais expliquer ça, d'accord? এই যে এখানে দেখেন চারটা লাইট আছে এখানে, বুঝতে পারছেন? চারটা লাইটের মধ্যে এটা হচ্ছে আপনার ক্লিনটন। ক্লিনটন হলো আপনি বামে যাবেন না ডানে যাবেন, যেটা আপনি এ করেন। ক্লিনটন আগুশ, এই যে এটা ক্লিনটন, ঠিক আছে? এটা হলো পজিশন, d'accord? feu de position, বুঝতে পারছেন? এটা হচ্ছে আপনার feu de croisement, ঠিক আছে? feu de croisement, আর এটা হচ্ছে আপনার feu de route। এবং আপনারা তো জানেন যে কখন কোনটা ব্যবহার করব। je leur ai déjà expliqué. Ça, la place des feux de brouillard avant. Voilà, এটা হলো feu de brouillard avant, Et c'est option, pas obligé. এটা আপনি বাধ্য না, এটা অপশনাল হিসেবে। Et le motif, c'est une autre question, c'est feu de diurne, c'est quoi ça? Diurne, oui. C'est pas dans toutes les voitures ça. C'est pas toutes les voitures, mais ça Pas là, là, obligé, mais c'est pas obligé. Oui. En C'est fait, les feux. feu de diurne, c'est dans la journée qu'on va conduire. Dès que vous allumez un feu de nuit, ça s'éteint. D'accord? Automatiquement. C'est automatique. C'est pour les voitures de Norvège, le nordique, là, les pays Norvège, pour que s'il fait trop gris, ils font les feux Ah, durs. c'est feu diurne obligé. Toute la journée. Mais On va passer en par France, là. এটা ভিডিওটা আমি আবার দিয়ে ইয়াতে আছে, বুঝছেন নাই? Bon, regardez, feu de position, আবার সবাই দেখেন, feu de position, clignotant, d'accord? এটা হচ্ছে আপনার feu de croisement, ça c'est feu de route, d'accord? এটা হচ্ছে feu de brouillard avant. এটা ভিতরে Voilà. Bon, এখান থেকে je vais commencer là. C'est la portière. Donc এটাকে বলে হচ্ছে la portière, d'accord? La portière à gauche এটা বাম সাইডের যে portierটা, বুঝতে পারছেন? এই ইয়া। আর এটা হচ্ছে আপনার এটাকে কি বলে জানো? হ্যাঁ, rétroviseur কোনটা এটা? rétroviseur gauche. বুঝতে পারছেন? rétroviseur gauche মানে হচ্ছে যেটা আপনার বাম সাইডের ইয়েটা দেখার জন্য যেটা। ঠিক আছে? লুকিং গ্লাস। বলা, যখন আপনি গাড়ির ভিতরে ঢুকলেন এখানে, ঠিক আছে? সো এই যে এখানে যে জিনিসটা এটাকে বলে হচ্ছে তাবলো দো বর্ড। তাবলো দো বর্ড মানে কি? মানে হচ্ছে যে যেখানে আপনি ভিতরে যে সব দেখতে পারেন বা কম্পিউটারের যে বিষয়গুলো এখানে ইয়া করা এগুলোর মধ্যে, ঠিক আছে? Alors ici, voilà, vous pouvez. Alors এটাকে বলে হচ্ছে লো ভোলান। tout ce qui voyons là-bas, ce qu'on a vu là-bas, batterie, liquide de frein, ceinture, le préchauffage, les aiguilles pour l'essence,
l'aiguille, le compteur kilométrique, journalier, le même chauffage, l'équipe de refroidissement là-bas. Vous avez les mêmes dessins. Vous avez les mêmes dessins. Ici, c'est l'essuie-glace. Ah, ça c'est essuie-glace. Bon, je vois pas là, je vois pas. Moi j'entre dans la voiture. Attendez. আমি ঢুকি এটার মধ্যে তাহলে ভিডিওটা হয়ে গেলে শান্তি avancez. Mais on peut faire deux groupes parce qu'il y a l'autre voiture. OK. OK. Bon, ça, faisons ça. ça c'est l'essuie-glace arrière. Voilà, এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস মোছার জন্য পিছনে যেটা essuie-glace arrière. L'essuie-glace avant. এটা হচ্ছে সামনেরটা। Plusieurs vitesses. Voilà. Ah, c'est 2 fois vitesse. Voilà, আপনি এটা বাড়াইতে পারেন কমাইতে পারেন গতিটা যেটা। C'est tout. Là, clignotant vers le haut. Mais Voilà, এটা হলো ক্লিনত যে বাম দিকে যাবেন। Ça. voilà. ডান দিকে যাবেন। Clignotant. Ça. এবং দেখেন এই যে এখানে কিন্তু জ্বলতেছে যেটা সবুজ বাতিটা যেটা Feu, জ্বলতেছে এটা allumé, feu. Vous tournez le bout. Position. Ça c'est position. Croisement. Non, ça c'est feu de route. Non. Non, Position, Position. croisement. croisement এই যে এখানে দেখা Croisement. যাচ্ছে। C'est allumer le. Vert. Voilà. Route comme ça. Voilà. Appel de feu de route. এটা হলো ফeu de route এখন Appel. এখন feu de route Il est se flash. Appel lumineux. Flash. Voilà, এটা হলো appel lumineux Appel lumineux. appel lumineux Position, croisement, route. এটা হলো croisement এটা হচ্ছে road Bleu. Route bleue. voilà D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Tirez une deuxième fois. এখানে কিন্তু পজিশন আছে হ্যাঁ পজিশন Croisement. Tirez une fois. Route. এটা route Croisement. Voilà. C'est ça. voilà C'est ça, c'est 2 fois. Précoupé. Zéro. voilà এখন Voilà. এখন কোনো কিছু Feu চলছে de brouillard arrière ici. D'accord. Mais Tout ça c'est marche. marqué. Oui, c'est Mais ça marche ça. avec Ça le marche. feu de Oui, croisement. il est marqué tout ici. Marqué. C'est facilement, oui. tout est là Tout est mais là, on a déjà vu ça আমরা কিন্তু অলরেডি এই সাইনগুলো দেখছি তাই Ça না c'est quoi? এটা কি বলেন যেটা জ্বলতেছে এটা Signal de détresse. এটা হলো feu de détresse Panne. Quand on est en panne. Ah, d'accord. Pas le... যদি আপনার গাড়ি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এটা Ça. C'est bloqué. ব্লক হইছে কিনা বুঝতে পারছেন Ça. Enlever la buée. La digivrage arrière. Voilà, এটা Arrière. হলো Arrière. attendez je explique এটা হলো পিছনের দিকটাতে আপনার গ্লাসে যদি মানে হাওয়ার মতো থাকে আর কি বুঝেন নাই তখন একটা ইলেকট্রিক এরিয়ার মতো বের হয়ে এটা পরিষ্কার হয় আর কি। Ah, বুঝেন নাই le labello এই আর কি, হ্যাঁ Lave. না লাভ না এটাকে Vi, comment on vi. appelle ça déjà Digivrage arrière. dégivrage arrière De la lunette arrière. La vitre arrière. D'accord. পিছনের যে এটা Ça, digivrage avant. এটা হলো Enlever সামনের দিকটাতে la buée avec vous la pouvez ventilation. actionner comme ça il voit ce qui se Non mais passe ça actionne pas. Ça, il faut de l'air. oui মানে বাতাস লাগবে বাতাস লাগা পরে বাতাস বের হবে আর কি, ঠিক আছে Il y a de l'air. Ah, Chauffer. Ça, Chauffer. ça chauffe? Ça pas chauffer. chauffage. Chauffage. Ça baisser. Ah, contrôle. L'air. Voilà. Ça, Le buteur de dégivrage battage. avant. Dégivrage arrière. voilà এটা হলো ডেজিভ্রাজ Pour enlever avant la মানে হলো buée. সামনের গ্লাসটা সামনের থেকে যেই বাতাস আসবে। একদম ঘোলাটে ভাবটা আছে এটাকে দূর করার জন্য আর কি। ঠিক আছে ভাপরটা পরিষ্কার ভাপর পরিষ্কার করার জন্য বুঝতে পারছেন Oui. AC, air conditionné. D'accord. La clim. এটা হলো অ্যাসিড জন্য Avec la clim, oui. climat. Fermeture des portes, on a vu. voilà, এটা হচ্ছে আপনার D'accord. দরজা বন্ধ Boîte de vitesse. এটা হলো 5 boîte de vitesse 5. 5 Pas- 1, 2, 3, hashtag. 2, Deux, 4, et. Oui. Ou 6. Ça D'accord. peut être 6. R, c'est 6, c'est Ça dernier. dépend R ici. Ouais, d'accord. Automatique, il n'y a pas. Il y a une vitesse. যখন vive. অটোমেটিক গাড়ি চালান তখন কিন্তু এটা থাকে Vitesse marche arrière, c'est tout. Et comment ça fonctionne? Ça. Ça, Voilà, il faut appuyer sur la case Pour aller là, appuyer sur ça. বাম পাশেরটা Embrayage. একদম বাম পাশেরটা D'accord. embrayage যেটা Embrayage. বুঝে নিচে দেখছেন একটা হলো এটা হলো embrayage c'est ça, embrayage. embrayage oui এটা D'accord. ক্লাস Bon, বলে il যেটাকে essaie, on a fonctionné, on a poussé, c'est comme ça. Oui. voilà Appuie D'accord. comme ça, hop. Bon, premier. Premier maintenant. হুম 2. Deuxième, deuxième après 3. troisième. Point mort. তিন En face. নম্বরটা দেখলেন হতো ওর সিটটা সামনে নিয়ে আসতে 4, c'est tout droit. হুম এটা 4 নাম্বার 5. Point mort vers moi. voilà Vers l'avant. এটা হলো একদম শুরু দিকে Bam. Brutal. bon এটা যখন আপনারা গাড়ি চালাবেন তখন এটার উপরে একটা Oui, ক্লাস c'est আছে c'est facile, সমস্যা c'est Facile. auto, c'est facile. Si. Voilà. Oui. Regarde avec un doigt. C'est 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. 4, 5 c'est devant 5, 5 c'est devant. c'est Et 5, R ici. না এটা কিন্তু আবার পোয়া মুখে নিয়ে আসতে হয় মানে Ah, নিউট্রালে c'est নিয়ে air, এসে পরে marche পাশে arrière. দিতে হয় বুঝছেন Marche arrière. সবগুলাই মরে আনতে হুম পোয়া মুখে C'est middle, c'est neutral. Hein? Maintenant, Ça, c'est neutre. maintenant c'est combien? Maintenant c'est 4. Pas de vitesse. Ah, Là, pas de vitesse. oh, d'accord. Côté, de côté, comme ça, bouger. Oui. Bouger de côté, pas de vitesse. D'accord.
vitesse nulle বলে যেটা। Mais ça, il faut commencer. Il faut qu'il commence à conduire. C'est mieux. Oh non, pour ça, vous. c'est très important ça. Voilà. এখন আপনাদেরকে অবশ্যই বলা হয়েছে যে নতুন ফ্রান্সের নিয়ম আসছে। Ça, rétro intérieur. এটা হলো rétroviseur intérieur। 2 rétro extérieurs. দুইটা বাইরে আছে Gauche এরকম et droite. glace। D'accord. Après, par soleil, Par soleil. là. এই যে পাঁচ সোলাই যেটা আপনার on peut bouger comme ça à côté. voilà এটাকে আপনি খুলেও রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে খুলে ডান পাশেও দিতে Qu'est-ce que পারেন c'est ça? Ça, c'est Light. allumé. Light lumière intérieure. মানে হঠাৎ করে আমার কাছে মনে হয় Très coupé, coupé comme ça. voilà C'est ça. Voilà, derrière. এটা বন্ধ Voilà. très bien C'est éteint. Oui. Ça, volet d'aération, air, voilà chauffé. এদিক দিয়ে মানে বাতাস যেটা আসে Ça, বলে দেয় pour digérer l'air, sortir ici, pour enlever la buée. Ah, এদিক থেকে ইয়া কমার জন্য আর কি, বুঝছেন ওই মানে আর্দ্রতাটা কমে যাবে ভাই। কুয়াশার যে ইয়েটা ওই মানে অনেক সময় দেখবেন যে গ্লাসের মধ্যে ইয়ে হয়ে Ça, থাকে পানি explication. পড়েও মানে ইয়ে হয়ে হ্যাঁ, থাকে বাইরের বুঝলেন দিকে না? বেশি ঠান্ডা ভিতরে গরম থাকলে একটা মানে Parce que nous, এখানে parce qu'après, moteur. Et pour klaxonner, c'est où ça? Le Klaxon. bouton Ça, de klaxon. C'est Ça. এই যে Peugeot যেটা Peugeot Moteur. Mhm. Moteur sur le capot. D'accord. Après quoi ici? Ça Embrayage. modèle embrayage. Après, Ça c'est Après, c'est- boîte de vitesse votre vitesse, après les roues. les roues Ah, Compris. et les deux roues. et Ça, les- oui. Faire tourner ça. Passer par ça. Tout tourne, tourne. tourne. voilà Faut premier, après, deuxième deuxième, troisième. Comme ça. মানে একটা ধাপে ধাপে আগাইতে হয় বুঝছেন না Traction এই যে avant. Traction avant. action avant. Moteur. Oui, il est Roue roulé. motrice. Avant. Roue motrice. roue motrice avant. মানে হলো যেটার সাথে মোটর লাগানো আর কি এটা হলো Côté, সামনেটা côté moteur. Oui, c'est bon. Pas 4 roues motrices. Ça, ici aussi. Ça fait 4-4. চারটা 4, mais est-ce que c'est obligé qu'il y a Avant 4 c'est 2, derrière 2. 4. monsieur est-ce que c'est obligé qu'il y a 4 Non, voilà non, traction avant. Toutes les voitures. Si vous achetez une grosse voiture 4x4, Oui. motrice là, motrice aussi ici, pont ici. Ça fait 4x4. C'est pour ça qu'on appelle ça 4x4. voilà 4x4 হলো গাড়িটা যেটা C'est যে le- চারটাই রু মোটরিস থাকে যেটা 4 roues motrices. voilà 4. 4 roues motrices c'est 4x4 Voilà, d'accord puissant, plus sur les montagnes, les Mais- dunes, tout ça. minimum c'est 2 roues motrices hein 2 roues motrices. মিনিমাম হলো দুইটা রু মোটরিস থাকে কিন্তু কিছু কিছু Traction ভালো গাড়ি আছে avant. যেটাতে চারটাই থাকে বুঝেন না এটাকে বলে 4x4 এটা কি এই ধরনের ভর্তিও থাকে? Hein? 4x4 যে গাড়িগুলো এই যে চিত্রটা দেখলেন আপনি C'est ça, hein, ça, explication, première leçon, nous on fait. Après, intersection, panneau. Oui, On c'est est- tout le panneau. Oui. On connaît ça. Oui. ça. Oui, c'est ça. ça Se c'est garer. On a connu ce stop. Oui. ça c'est déjà expliqué Excusez-moi. Pour les klaxonner. c'est là C'est là Oui. Ah, d'accord. mais klaxonner c'est interdit hein, en France C'est ça, pareil. 1, 2, êtes 3, bâché à 4. casse. Qu'on a fait tout à l'heure. C'est livre. Ça, c'est la boîte. Comme le vélo. Oui, il est ce Pignon. vélo col. Oui, Pignon. il est chance le guide. Voilà, c'est ça. voilà এবং আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে Ça, c'est দুইজন pour- তিনজন করে থাকবে আমিও থাকার চেষ্টা করব বুঝছেন যখন ইয়াটা করবে আর কি বুঝেন নাই যদি এই জিনিসটা আমরা করতে পারি আরো বেশি ভালো হবে ঠিক আছে যে তিনজন করে একজন একজন করে গাড়ি চালাবে বাকি দুইজন পিছনে বসবে আমিও থাকার চেষ্টা করলাম বুঝেন নাই দুইজন করে নিলে ভালো ভালো তাহলে কিভাবে করা যায় কিনা এটা দেখি বুঝতে পারছেন? কিন্তু সেটার জন্য তো এক্সট্রা অনেক টাইম লাগবে কিন্তু সবচেয়ে ভালো হবে C'est যে ওই যেটা derrière তিনজন avant করে c'est- থাকবে বুঝতে পারছেন Non, c'est এটা হলো Frein à চাকা main. ব্লক করার Ah, জন্য। oui. vraiment roue arrière, c'est tout. Pas roue avant. D'accord. আর এটা কি Ça, ফ্রামা 4 roues. হ্যান্ড ব্রেক যেটা আমি যখন C'est 4. 4 roues. Freiné, 4 roues, ça. Ça, que 2 roues arrière. 2 roues derrière, c'est 4 roues. Pigeonnet. C'est ça. Ça, c'est 4 roues. Oui, d'accord. আর ওই যেটা হলো ফ্রাম Comme ça. C'est ça. বাম পাশে মাঝখানটা হলো অ্যাক্সিলার ডান পাশেরটা হলো ফ্রাম Avance un peu. মাঝখানেরটা হ্যাঁ আর বাম পাশেরটা হলো এমব্রায়াজ যেটাকে বলে ক্লাস Avance. ঠিক আছে Il est automatique, il avance. মানে এটা হলো আপনার সিটে হইতে পারে আর কি সিয়েজ arrière avant এটা তো আপনার Parce que je suis Tiens, faut petit. Oui. conduire là, en partir. Je suis très intéressé, c'est ça. non mais c'est sûr Non, mais lui, commencer. Non, mais il faut qu'il commence. Parce après rond-point, comment placer tout ça. Nous, expliquer tout ça, mais pas dur. C'est pas dur. en plus c'est déjà expliqué Travailler les rétros, travailler ça, travailler
Voilà, le sens giratoire, rond-point, priorité. Une fois qu'on a la mécanique, une fois qu'on Oui, c'est mécanique, c'est important. মেকানিক জিনিসটা যদি বোঝা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর সমস্যা নেই। আর এটা কি, এটা হচ্ছে আপনার কিন্তু তাবলো de bord একটা ইয়া। এখানে কিন্তু অনেক কিছু দেখতে পারেন আপনি, জিপিএস টিপিএস ইয়া থাকতে পারে, ঠিক আছে? ওইখানে আপনার ভিটেস সিস্টেম। Bon, est-ce que vous pouvez expliquer pour les trucs, les tours de tours. Les tours par minute, c'est là. Voilà, les tours par minute. Accélère juste un peu. À chaque fois, ça atteint les 2000, je crois, il faut changer. Oui, ça, voilà, 2500. c'est ça, 2500. Voilà. Ça, c'est rouge, pas bon. Voilà. Accélère un peu, accélère un peu. C'est là? Là. যখন আপনি গাড়ি চালাবেন তখন এখানে এই যে যখন বাড়াইতেছেন, ঠিক আছে? তখন এটা যখন আপনার এই লালের মধ্যে যাবে তখন ভালো। দেখো, quand il বুঝতে pousse পারছেন? le লালের যে pot, অংশটা, il est এটা tour. যাবে তখন ভালো Tour না? par minute. এটা লালের আগে d'accord. থাকতে হবে। এবং এখানে 2000 মানে 2500 ক্রস করলে আপনার গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে। Dès que ça dépasse les 2500, il faut changer Il de faut changer le vitesse. rapport vitesse. বুঝতে পারছেন? এই ভিটেসটা চেঞ্জ করতে হবে। Monter après la Voilà, vitesse, il faut c'est changer comme de ça? Oui. À 2000 tours, 100%. monter. মূল কথা হলো আপনি যেই গতিতে থাকবেন, যেই গিয়ারে থাকবেন, এই Quand গিয়ারের il est roulé, সর্বোচ্চ হচ্ছে 250, quand il est roulé, comme le 2050 pousser comme ça? ওটা তা করলেই চেঞ্জ Le করতে হবে। premier, বুঝতে পারছেন? 2050টা কোথায় দেখবো? Là, হ্যাঁ, ওই যে Appuie ça. ওইখানে বাম পাশেরটা যেটা appuie ça. বাম পাশে মাঝখানে, এখানে Non, non. হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে 2060 বামে বামে দেখেন, বামে L'autre, celui-là. বামে যে ইয়াটা C'est là? Oui, appuie. ওইটা À fond. কাটা à fond. যেটা ঘুরে আচ্ছা, হ্যাঁ। Voilà, passer vitesse. Non, comme ça, va à l'avant. C'est bon, premier. Ah, il est premier. Monter, monter, partir. Oh, il est automatique, il est parti. Eh, partez pas, monsieur. D'accord. মোটর স্কুলের সুবিধা হইলো যে এই পাশে ওই ইয়াগুলা থাকে আর কি। ওই কন্ট্রোল করতে পারবে। বুঝতে পারছেন? নাইলে তো সে বসে রইলো। ধুম করে লাগাই দিল, ça y est। Prêt, retirer clé, contact. Là. Oh, d'accord. এখানে সব ইন্ডিকেট করে দেয়। জি। Oui. Bon, voilà. ওকে, তাহলে এই জিনিসগুলো Mais vous pouvez commencer à conduire. Vous cherchez du groupe. Oui, oui, c'est ça. Monsieur, c'est là. C'est ça, il est. Ça, c'est quand on a garagé. Parking, Parking, on a bloqué ça. Bloqué, Il faut roue absolument arrière. bloquer ça. Les deux roues arrière. Et C'est normalement on marche, c'est pas la peine ça. Faut Pas pas, besoin. faut descendre. Ça, D'accord, sinon, c'est ça. ça avance Ouais. pas. Tous, il est gardé. ça serré, serré. C'est tiré, parking, partage. আপনারা দেখেছেন সবাই, এটা আবার বাসায় যাই দেখে নেবেন, ঠিক আছে? অনেকেই আমাদের এখানে আগে ভর্তি হয়েছিলেন, তারা হয়তো এগুলো এই সুবিধাটা পান নাই, কারণ হচ্ছে যে মানে কি হয়েছে যে আমরা ভেবেছিলাম কিছুদিন পরে স্টার্ট করবো আর কি ড্রাইভিংটা, এবং কিছু কিছু মানুষ একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। যাই হোক, অটো স্কুলেই কিন্তু আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল, পরবর্তীতে আমরা সেই ডিভিডি কিনে সেটা আমরা আমাদের স্কুলে দেখাই, ঠিক আছে? অটো স্কুলের সাথে আমাদের স্পেশাল পার্টনারিয়া রয়েছে, সেগুলো লিখিত পার্টনারিয়া রয়েছে। আপনারা যদি আমাদের সাথে ভর্তি হন তাহলে আপনাদের এই সব বিষয়গুলো খুব সহজতর করা হবে। এর মানে এই না যে আমাদের ছাড়া আপনার হবে না, অবশ্যই আমাদের ছাড়া আপনি করতে পারেন। আমাদের ছাড়াও যদি অনেকেই করতেছে, শত শত মানুষের এখানে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে যাদের প্রস্তাবিক রামানির প্রয়োজন হয়নি, আর অনেকের হয়তো প্রয়োজন হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে আসতে পারে, ঠিক আছে? অনেক অনেক ধন্যবাদ। যাই হোক, আমরা এই জিনিসগুলো আবার ভালোভাবে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবো।